Oh. Yeah. Bakit po kami sa bundok? Bundok, ano ba to? Kahit na ano, yun na yun. Boom. Sama ko si, pangalan mo? Si Joshua. Apelyido mo? Ha? Kalandino. Ah, Salandino. Okay, dahan ka dahil may madudulas na bagay. Okay. Dito na pala, hanggang magpas tayo dito ka dumaan. Yan, bilis. Lang ka dun. Boom! Dito po kami sa Batong Bahay. You see the Batong Bahay? Yeah, House of Rock. Stone House. Nalaglag ka? Yan. Kita nyo? Yan. Boom. Bahay na bato. And